Movement and insertion. Gerakan dan penyisipan. Movement. Gerakan dapat dibedakan menjadi head movement dan projection movement. Movement can be differentiated into head movement and maximal projection movement. In a head movement, the head of a phrase move. Dalam head movement, kepala frasa bergerak dan dalam gerakan proyeksi maksimal, frasa lengkap bergerak. And in a maximal projection movement, a complement phrase moves. Head movement. A head can only move from its base-generated position to another head position. A head-to-head movement takes place in sentence 1 below. Head hanya bisa bergerak dari posisi yang dihasilkan dari basis ke kepala lain. Basis gerakan head-to-head pada kalimat 1 di bawah ini. He cleaned the garden, seperti pada bagan di sampingnya. In 1, clean moves to earth, leaving a track T and forming the form clean. The affix earth absorbs V. This movement is needed to satisfy a morphological requirement as a bound morpheme. T and S cannot stand by itself. In a syntactic construction, it must be attached to a free morpheme. Pada contoh kalimat nomor 1, clean berpindah ke earth, meninggalkan jejak T dan membentuk form clean. Affix earth menyerap V. Gerakan ini diperlukan untuk memenuhi syarat morfologis sebagai morfem terikat. T and S tidak dapat berdiri sendiri. Dalam konstruksi sintaksis itu harus dilampirkan pada morfem bebas. The morpheme of V also occurs in a sentence with a part V in a VP, which becomes the complement of the present participle affix ing, moves to the ing position like in number 2. Pergerakan V juga terjadi pada kalimat dengan part V. V pada sebuah VP yang menjadi pelengkap dari present participle affix ing berpindah ke posisi ing, seperti pada contoh kalimat nomor 2. He is reading a novel. Perhatikan pada bagan di sampingnya. Read moves to ing position, forming reading. B also moves. It moves to the T and S position and form is. Read bergerak ke posisi ing, membentuk reading. B juga bergerak ke posisi T and S dan bentuknya is. A head movement also takes place in the formation of an interrogative sentence. Gerakan head juga terjadi dalam pembentukan kalimat tanya. Contohnya pada kalimat nomor 3. A. John will buy a car. B. Will John buy a car? Perhatikan pada bagian di sampingnya. Will is also a tense indicator and hence can be classified
as TNS. The movement of wheel in number 3 can be represented in the diagram. Wheel juga merupakan indikator tense dan karenanya dapat diklarifikasikan sebagai TNS. Pergerakan kehendak dalam nomor 3 dapat direpresentasikan dalam diagram di samping. Wheel as the head of TNSP moves to the empty position of C. It moves there because an interrogative sentence needs inversion in English. Will selaku ketua TNSP pindah ke posisi kosong C. Pindah ke sana karena perlu kalimat tanya. Inversi dalam bahasa Inggris. Maximal projection movement. Gerakan proyeksi maksimal. A maximal projection moves to an empty position of another maximal projection or to a new position. The new position is specifically created for the movement. The maximal projection can be an argument NP or non-argument PP or another category. Proyeksi maksimal bergerak ke posisi kosong dari proyeksi maksimal lainnya atau ke posisi baru. Posisi baru ini khusus diciptakan untuk gerakan. Proyeksi maksimal dapat berupa argumen NP atau non-argumen PP, kategori lainnya. In an active sentence, an NP which occupies the specifier position of VP moves to the specifier position of EP. Dalam kalimat aktif NP yang menempati posisi penentu VP pindah ke posisi penentu EP. Number 4. My sister likes fried chicken. Perhatikan pada bagian di samping. My sister is generated in the specifier position of VP. In the D structure, in the S structure, it moves to the specifier position of IP. My sister dihasilkan dalam posisi penentu VP di struktur D. Dalam S struktur bergerak ke posisi specifier EP. In a passive sentence, the NP which occupies the complement position of VP moves to the specifier position of TNS. Dalam kalimat pasif, NP yang menempati posisi komplement FVP pindah ke posisi penentu TNS. Number 5. The house was burned. Perhatikan pada bagian di sampingnya. The house is generated as the complement of burn. It moves to the specifier position of I because past participle cannot assign a structure case. The house dihasilkan sebagai pelengkap dari burn. Ini pindah ke posisi penentu I karena past participle tidak dapat menetapkan kasus struktural. The movement of an NP which occupies the specifier or complement position of VP to a specifier position of I, like in 4 and 5, actually does not take place at a single step like illustrated in the above diagram. Pergerakan NP yang menempati posisi specifier atau kelompok
atau komplement VP ke posisi specifier I seperti pada contoh nomor 4 dan nomor 5 sebenarnya tidak terjadi pada satu langkah seperti yang digambarkan pada diagram di atas. Gerakan the movement is cyclic. The NP moves from one VP specifier position to another VP specifier position until it finally arrives at the I specifier position. Gerakannya cyclic. NP bergerak dari satu posisi penentu VP ke posisi penentu VP lainnya hingga akhirnya tiba di posisi penentu I. Contoh nomor 2. He is reading a novel. Seperti pada bagan di sampingnya. Insertion takes place to satisfy a grammatical requirement of English. All English sentences should have an NP subject. Sentence number 6 until 9 do not contain an NP which can move to the specifier position of EP to satisfy the requirement. Number 6. A. Seem the you did not come to the lecture. B. It seems that you did not come to the lecture. Number 7. A. Widely believe that he can win the election. B. It is widely believed that he can win the election. Number 8. A. Be some books on the table. B. There are some books on the table. 9. A. B and John read the novel. B. The novel is written by John.